साब्रुम साब डिविजननि रुपाइछरि आदि ब्लकनि बिसिं खबजांनाय चातक छरिनि एडिसि विलेजनि कताल त्रिपुरा 2 नम्बर वार्ड कदगमा साल रमै थांबाय खलायजोंनाय लामा हामिया अंजागनो स्नामै ना बागै लोकरक सानै फाइलायमानि अ लामा वातनि जरा तैबो हिमना बागै फनो चोखलिया आसक जराते किरिमा सिंसा अंगै तंखा सालब्रुम आ लामातै लाइसुनाय लोकरक जोंजालो क्लायो मालखुंरक फाइना सुदुसे किरिमा सिंसा अंजाक आ लामा साइखना रखा आमचाइनि न सिक्ला पवित्र त्रिपुरा बसाका लामा काहाम करियंमा बाय लाइसुथानि जोंजालो क्लायो सालब्रुम आं पवित्र त्रिपुरा चातकसरी नतुन त्रिपुरा पारानि एकजन बासिन्दा আমরা গ্রামে চাতকসরি নতুন त्रिपुरा পাড়া 2 নম্বর ওয়ার্ড স্কুল ঘাট খোলাপান সুতো সুতো যাইতে পারে না গাড়ি ঘোড়া চলতে পারে না এই কারণে আমি মিডিয়ার পক্ষ থেকে অনুরোধ করছি এই রাস্তাটা যাতে হোক নমস্কার সানি নতুন त्रिपुरा পাড়ানি রাস্তা নাকি তোরকম অবস্থা উনি থাকা এমন গাড়ি ঘোড়া হামনানি এমন সমস্যা বাইক থিয়া হামনানি সমস্যা যে হারি এমন পুরো ইয়াতে দীর্ঘদিন হয়ে থাকা 3 দিন 4 দিন ধরে হয়ে থাকা কোনো রাস্তাঘাট কোনো প্রজেক্ট করে এই রাস্তা খাইনি ভাই অনুরোধ উঠক আং গভর্নমেন্টনি ভাই অর্ডার মানথক যাতে জানি এই রাস্তা যাতে সুন্দরভাবে উন্নয়তই তারা 2 নম্বর ওয়ার্ডনি নবাবন বিসিংতে তো মেসেজ রনি মুসু সোশ্যাল মিডিয়ানি বিসিংতে জানি যে সোশ্যাল মিডিয়ানি না অনুরোধ খাইয়ে না যত রিকোয়েস্ট লাইয়ে হাইনাই ফাইদি নাংর ভাই আং খলমি করক সাগে এই রাস্তানি ভাই যাতে সুন্দরভাবে উন্নয়তই যাতে नतुन त्रिपुरा पारा 2 नंबर वार्ड चातकसरी। इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।